We're gonna be in the book of Galatians, chapter 3. We're gonna begin in verse 6. We're gonna be reading 6 through 14 tonight. Vamos a estar empezando ahorita la palabra. Vamos a estar en Galatas 3, 6 en adelante. Amén. Yes, it'll be Galatians 3, 6 through 14. Vamos a leer Galatas 3 del 6 al 14. So I'll tell you, I had a real hard time on what I was gonna preach tonight. Estoy batallando un poquito para preparar lo que te iba a predicar esta noche. But thank God the Holy Spirit finally solidified what I was going to teach. Pero gracias al Espíritu Santo me dio confirmación de lo que te voy a enseñar esta noche. And I think tonight's message is going to challenge you a little bit. Siento que el mensaje de esta noche te va a retar un poco. I know it's something that I have really been wanting to preach for a while. Y ya tengo tiempo que he querido hablar de ese tema. But I think it's going to be a blessing to you all. Pero siento que va a ser de gran bendición para tu vida. So tonight's message, I titled it, Are You Under a Curse? El mensaje de esta noche lo titulé, ¿acaso estás bajo maldición? Are you under a curse? ¿Acaso estás bajo maldición? Okay, so again, we're gonna be in the book of Galatians, chapter 3. Como te lo mencionaba, vamos a estar en el libro de Galatas, capítulo 3. So 6 en adelante. tonight, if you're gonna take notes, I got quite a few scriptures to give you tonight. Si vas a tomar notas, tengo mucha escritura que compartirte para que te prepares. So we're going to be talking about generational curses today. Y me voy a enfocar en el tema hablando de las maldiciones generacionales. And I know there's a lot of different viewpoints on Y this. yo entiendo que hay muchos puntos de vista en este tema. This is something the Lord has been ministering me on for a while Y now. siento que Okay. el Señor me ha estado ministrando de esto por ya mucho tiempo. Like I said, it might challenge some of your beliefs, okay? Puede retar quizás lo que tú piensas, But I think, I know you guys, I don't think I know you guys are going to be pero yo blessed sé today. que vas a recibir bendición All bajo right. esta enseñanza. How many of you know that generational curses do exist? ¿Cuántos saben de que sí existen las maldiciones generacionales? But we got to go on what the scripture Pero says. es importante que hablemos de lo que escrito está. And I think a lot of us, including ourselves, I think there's some things we need to tweak on this. Y hoy tenemos Okay. que arreglar y verificar cómo vemos la escritura. And I know it's something that's going to take my wife and probably some of you off guard, but it's okay. You'll get over it. Was that too blunt for you guys? La traductora, oh Lord. Oh, nothing crazy, nothing crazy. No cheese. Well, maybe a few cheesy jokes, not too much. All right. All right, Galatians 3, beginning in verse 6. Let's go ahead and get into this word. Vamos a traer Galatas 3, 6. So Galatians 3, beginning in verse 6. The Word of God says, in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, just as Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. Therefore know that only those who are of faith are sons of Abraham. And the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel to Abraham beforehand, saying, in you all the nations shall be blessed. Verse 9. So then those who are of faith are blessed with believing Abraham. Verse 10. Let's pick it up in verse 10 again. For as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law, to do them. But that no one is justified by the law in the sight of God is evident, for the just shall live by faith. Verse 12. Yet the law is not of faith, but the man who does them shall live by them. Verse 13. Christ has redeemed us from the curse of the law. Christ has redeemed us from the curse of the law. Christ has redeemed us from the curse of the law. Christ has redeemed us from the curse of the law. I think you guys get it, right? Having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree, that the blessing of Abraham, listen to this, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Amen. Wow. Dice la palabra de Dios, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, al
al prever que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano a Abraham esta buena noticia: en ti serán benditas todas las naciones. De modo de que los que tienen fe son bendecidos como el creyente de Abraham. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito sea el que no permanezca y cumpla todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. Y por la ley nadie se justifica ante Dios evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pero la ley no procede de la fe, sino que dice: el que cumpla estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y lo repito, Cristo nos redimió de la maldición de la ley y se hizo maldición por nosotros, pues escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, porque en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzará a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Wow, our faith is so powerful, my family. How many of you know lo that? poderoso que es nuestra fe. Romans 10:17, you guys should know it. Faith comes by hearing, hearing by the word of God. Romanos 17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Now, what we just read here, we must realize that it is people who live by faith. Claramente dice aquí que los que viven por fe, People who live by faith with confidence in the power and goodness of God, who are the true sons of Abraham. claramente dice que todo aquel que vive con fe y con la confianza son los verdaderos hijos de Abraham. We got to remember that Abraham was justified and declared righteous by God on the basis of faith alone. Remember that. Te recuerdo que Abraham fue justificado y fue hecho justo en los ojos de Dios. Remember that God asked Abraham to sacrifice his son Isaac. Recuerda aquella vez que Dios mismo le dijo a Abraham que sacrificara a su único hijo. You guys already know the story, okay? We're not going to get into all of that, Y ya okay? conocemos la historia, no voy a entrar en todo el detalle. How many of you, for you, let me ask you, how men in here, how easy would that be for you? La pregunta a los hombres, ¿qué tan fácil sería para ti? God comes to you and says, I want you to sacrifice your only son. Dios viene hacia ti y te dice: quiero que pongas como sacrificio tu único hijo. That's not an easy decision to Es make, una guys. decisión fácil de I don't care contestar. how much faith you have, No okay? importa qué tanta fe tú tengas, It's not an easy one. no es fácil. But Abraham was honored by God because of that, Pero okay? aquí dice la palabra de Dios que Abraham fue honrado por la palabra que Dios le dio, Because he was willing to sacrifice his only son Isaac. porque Abraham estuvo dispuesto a sacrificar su único hijo Isaac, God put him through that test, y Dios okay? le estaba poniendo esta prueba a Abraham. And God's going to put many of us through the test Y at yo sé times, que okay? Dios en ocasiones nos pondrá bajo pruebas. You could say that right now, you know, even though it's a celebration of my mother-in-law, we're kind of going through a little bit of a test right now as Se well. puede decir que aunque estamos celebrando la vida de mi suegra, aquí en la tierra estamos también pasando por una situación, por Obviously, un proceso. it's a celebration, but you know, we're still in mourning. It's still a tough situation. Es celebración, pero eso no quita que haya luto. We've had other family members in the hospital. Tenemos otros familiares que han caído en hospitales. I've received other news of my family members that are sick right now. En estos Okay, días me han llegado noticias familiares que han caído bajo enfermedades. so it seems like when the problems come, it seems sometimes like they start to pile on. Y a veces se siente como que cuando te llega un Right. problema, te llega otro y van aumentando. And I know that sometimes, you know, we tend to wanna doubt our faith a little bit. You know, we're trusting in God, but we see the situation around us and it becomes hard. Y a veces ves lo que pasa a tu alrededor y te causa que quizás tengas duda o que quieras dudar de tu fe. We have to remember Pero tienes que recordar to always trust in God in que everything. siempre debes Okay? de confiar en Dios en No todo. matter how tough a situation No you're going importa through, qué tan difícil sea la situación que estés no matter enfrentando. what rises up No against importa you, que se levante contra ti, no matter what storm, qué tormenta, what Goliath comes que against you, Goliat se levante contra ti. we gotta remain strong. Tienes que mantenerte We fuerte cannot allow our faith to waver. y no Okay? permitas que te falle tu fe. Now, Abraham was justified and declared righteous again on his faith, Y okay? aquí dice que Abraham fue justificado y fue declarado justo por su fe. I want you to hold your place right here in Galatians, okay? Go quickly to Ephesians chapter 2. Guarda aquí tu Verses 8 and lugar, 9. pero quiero que también vayas conmigo a Efesios 2.
Ephesians 2, 8 through 9. Okay? 2, 8 y 9. It's not too far away from, as a matter of fact, it's right after Galatians, okay? Ephesians 2, 8 and 9. Te lo repito, estamos ahorita avanzando a Efesios 2, 8 y 9. Ephesians 2, beginning in verse 8. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto procede de ustedes. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras, para que nadie se jacte. How many of you are excited that we are saved by faith? ¿Cuántos están contentos de escuchar que somos salvos por la fe? That we do not have to perform all kinds of works. Que no tienes que hacer todo tipo de obras. We don't have to kill ourselves having to do all kinds of No works. tienes que matarte haciendo todo tipo de We don't obras. have to do any rituals, rituales, any sacrifices, sacrificios, any crazy stuff like that. y cosas Okay? locas que tengas que hacer. No, it's clear here that we are saved by grace through faith. Claramente hemos hecho salvos por la gracia y la fe. So it's our faith in Jesus Christ. Es mediante la fe en Cristo Okay? Jesús That gets us to heaven. que nos lleva al cielo. Okay? And all people, whether Jew or Gentile, Y esto es para toda la gente, sea judío o sea all gentil. people, my family, Toda la okay? gente. Jews, Gentiles, Estoy hablando de los okay? judíos, los gentiles, All people toda la who gente, put their faith in todo God aquel que pone su fe en Dios. through what Jesus did on the Por lo que cross, Jesucristo hizo en la cruz, they are blessed son bendecidos and they are favored. y son favorados. They are blessed and favored. Son Okay. bendecidos y You, reciben favor. as a Ustedes, believer in como Christ, creyentes en Cristo, Okay? You are blessed and highly favored. ustedes son bendecidos y reciben favor de Dios. Your situation right now Ahorita en tu situación, might not make you feel that way. quizás no te hagas sentir Okay. de esa manera. But just know that God, He's got you. Pero quiero Okay? que sepas de que Dios te tiene en sus manos. He's got your back. Él te tiene en Okay? sus manos. He's going to give you the strength that Él te va a you dar need fuerzas, todo lo que tú requieres to get through whatever situation para you're going through. sobrepasar cualquier situación que estés He is enfrentando. giving us the strength, Él nos okay? da a nosotros la Our fuerza, family. nuestra And I know familia. many of you, Y yo sé que muchos de because I know ustedes, that you all are hurting as por well, eso que a ustedes okay? también les duele la situación. God is giving us that strength, Dios nos ha dado okay, esa fortaleza to get through this para situation. sobrepasar esta situación. He is so good, my Él es family. bueno. Okay? And it is awesome that we don't have to do all kinds of works Y es bueno que to ya no earn tienes que hacer salvation. ningún tipo de obras para ganar salvación. You know, it's incredible because there are many doctrines Y sabes, escucho doctrinas that are works-based. de que son enfocadas en Okay? obras. Many of them out there. Escucho Okay? muchas de esas allá And I afuera. don't care to name them right now. Y no quiero Okay? pasar tiempo aquí But nombrándolas. it's clear that they've never read Ephesians 2. Pero 8, 9. claramente me doy cuenta que no han leído lo que dice en Efesios 2, 8 y 9. So continue to build your faith, Por my eso quiero family. que hoy sigas aumentando tu It fe. is crucial. Es crucial. If you are lacking in faith, Si hoy sientes que te falta fe, ask the Holy Spirit to pídele increase al your Espíritu faith. Santo que aumente tu fe. It is a gift. Porque es un don. It is a powerful gift. Es un don muy poderoso. Because when you carry that kind of Porque faith cuando tú cargas ese tipo de fe and you start to pray, y you empiezas a start orar, to intercede, empiezas a interceder, and it is so powerful. eso es algo Okay? poderoso. Our church has to maintain strong faith Nuestra always. iglesia tiene que mantener fe fuerte constantemente. That's why we come on Mondays. Por eso venimos los lunes. When everybody's tired from work, Cuando right? todo el mundo sale cansado del We come trabajo. on Monday to come and Venimos intercede el lunes a interceder. because we want to keep the faith strong in Porque this queremos que place. la fe esté fuerte en este lugar. That's why we have our Bible studies on Por eso Thursday. hacemos estudio de Biblia los jueves. Because faith comes by what again? Porque la fe viene por qué? Faith comes by hearing La by the fe Word of viene God, por right? oír y oír la Okay. palabra de Dios. Remember what Hebrews 11:1 tells Te us. recuerdo lo que Okay? dice Hebreos 11:1. Hebrews 11:1, write it down. Apúntalo. Faith is the substance of things hoped for. Hebreos 11:1 dice que la fe es la sustancia de lo que It's se the espera. substance of things hoped for, the evidence of things that are not seen. Dice, la fe es la confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. And remember what Jesus told his disciples. Y recuerda lo que Jesús le decía a los discípulos. You know, Thomas doubted Jesus, right? Y sabemos que Tomás era el que dudaba de Jesús. But remember what Jesus told the ¿Y disciples. qué le dijo Jesús a los discípulos? He said, "Blessed are those Bendito aquel that believe que cree and see." en mí pero no me ha Right? visto. It was easy for Thomas to believe because he saw Y Jesus. fue fácil para que
Tomás creyera porque tuvo que ver la visión de Jesús. He wanted to see the holes in Jesus' hands, Él okay, decía from que the él quería wounds. ver lo que eran los hoyos que estaban en las manos de Jesús. So obviously it was easy for Thomas to believe after he saw that. Entonces después de que Jesús se presentó y vio eso, Tomás empezó a creer. But Jesus told him, blessed are those who believe and do not see. Pero That is Jesús so le contestó y le powerful. dijo, bendito aquel que cree y no me ha visto. So my family, keep your faith strong right now, Pues okay? te pido el día de hoy que mantengas tu fe fuerte. So we're building up to it, okay? We're going to get to the curse part right now, Ahorita voy a okay? llegar al tema, a lo que te quiero hablar en referencia de lo que te dije. But I really wanted to emphasize the faith part, Pero okay? quiero poner en énfasis lo que es la fe. Make sure you are building and increasing your faith Porque every para mí day. es importante que tú aumentes tu fe todos los días. I said it last Wednesday for Y la those that semana came. pasada, para todo aquel que One of vino, the most powerful things you can do lo más poderoso que tú puedes is hacer proclaim the word of God. es proclamar la palabra de Declare Dios. the word of God out Declarar loud. la palabra de Dios en Walk voz around your alta. house proclaiming, Camina en declaring tu the word. casa en voz alta proclamando. Because this word has power. Porque esta palabra Okay? tiene poder. This word makes the kingdom of darkness Esta tremble. palabra causa que el reino de las This tinieblas word tiemble. will build your faith up. Esta Okay? palabra aumentará tu fe. So read the word, my family. La palabra. If you have scriptures that you've memorized, continue to Tienes say them out loud. escrituras que ya te So memorizaste, powerful. dilas en voz alta y esto es algo poderoso. Continue to build that faith. Sigue aumentando tu fe. Now I want to read verse 13 once again, okay? Nuevamente quiero que leamos Galatians juntos 3:13. en Galatas 3:13. Probably one of the most powerful scriptures in this book. Quizás una escritura muy poderosa en este libro. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written that cursed is everyone who hangs on a tree. Dice claramente que Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. We are redeemed from the curse of the law, my family, Aquí dice que Él nos rescató de la maldición de la ley and from all the condemnation that the law brought. y de toda la condenación que traía la ley. Remember what it says in John 3:17. Write that one Recuerda lo down. que dice en Juan 3:17. John 3:17, that Jesus came into this world Dice que Jesús vino a este mundo not to condemn the world, no para condenar not este to mundo, condemn it, no para condenarlo, but that through him pero que por medio de the Él world would be saved. este mundo sea salvo. Okay, he didn't come to condemn the Él world. no vino All right. a condenar el mundo, pero para que sean salvos por medio de Él. Jesus does not bring us condemnation. Jesús no trae condenación. Okay, if right now maybe you're feeling that condemnation, Si quizás tú mismo en este momento sientes condenación, you're hearing voices that are making you feel condemned. escuchas voces que te hacen o sentir que estás condenado. I got news for you. That's not the Holy Spirit. Quiero que sepas que That esa is voz not es the el Holy Espíritu Spirit. Santo, no es el Espíritu The Santo. enemy wants to bring El condemnation. enemigo quiere traerte sentimientos de condenación The Holy Spirit does not y condemn. el Espíritu Santo no es el que You condena. guys know what he does. I say it all Tú the sabes time. lo que He él hace. convicts. Lo que sí le hace es que te trae The convicción. Holy Spirit will bring that El conviction, Espíritu Santo okay? trae convicción, But he will not condemn. pero no te traerá Okay? condenación. If we say otherwise, Si decimos lo opuesto, then we're going against Scripture. entonces estamos hablando Obviously. contra la Escritura. Okay, so remember that. Recuerda eso. We are redeemed from the curse of the law. Somos rescatados de la maldición de la ley. And when we are Y redeemed, cuando somos redimidos, okay, we receive the blessing of Abraham. recibimos la bendición que cayó sobre We Abraham. receive everything that Abraham received. Recibimos todas las promesas que recibieron. In other Abraham. words, En otras palabras, we also are declared righteous and justified in the eyes of God. esto causa que nosotros también seamos declarados justos en los ojos de Dios. Write this one down as well. 2 Corinthians 5:21. Segunda de Corintios 5:21. 2 Corinthians 5:21. Segunda de Corintios 5:21. That he who knew no sin, being Jesus, he who knew no sin was made sin for us, so that through him, through Jesus, we might become the righteousness of God the Father. Al que no cometió pecado alguno, hablando de Jesús, por nosotros Dios los retó como pecador para que en él recibamos la justicia de Dios. He was made sin for us, my family. Mira aquí lo que dice de que al que no cometió pecado alguno, He became a curse for us.
Por nosotros, Dios nos trató como pecador. You guys realize that Jesus had to come in the flesh. Quiero que sepas que Jesús tuvo que llegar a la tierra en carne. Remember my preaching on the invisible God, Recuerda mi okay? predicación, el Dios invisible. God the Father is spirit, Dios el Padre es okay? espíritu. Jesus Christ is the Father manifested in the flesh. Jesucristo es el Padre manifestado Okay? en carne. Remember what he told his Y disciples recuerda lo que él dijo a sus when discípulos they asked him, "Show us the Father." cuando le preguntaban, muéstranos al Padre. These knuckleheads were asking him, "Show us the Father." Los discípulos le decían, muéstranos And what al does he Padre. tell them? ¿Y cómo contestó He Jesús? says, "If you've seen me, Jesús les dijo, si me has visto you've a seen mí, the Father." has visto al Padre. And because I am in the Father, Porque yo soy el Padre and the Father's in y el me. Padre está en mí. And they were still asking him. Y aún así seguían haciendo esa It pregunta. was like, it went over their head, right? Como que les pasó. You know how when somebody throws a joke out there, I throw one of my corny jokes out there, Como and it cuando just alguien- goes over your head? Cuando alguien te hace una broma y no entiendes la They, broma, they could not grasp what he was no telling them. entendían lo que Jesús les quería decir en ese momento. And it's incredible because the Godhead, it is a bit of a mystery, right? Es algo importante que tienes que saber, que Dios el Padre es un misterio. There are three distinct persons Porque son of tres God, personalidades lo que es Dios. but all three of them are God. So Pero it's cada three in uno one. de ellos es tres en uno Okay. porque es Remember, there are three that bear record in Dios. Son heaven: tres que tienen registro en el cielo. the Father, El Son, Padre, and the Holy el Spirit. Hijo y el Espíritu Santo. So they could not grasp this. Así es que los discípulos no entendían But esto. remember, Jesus, again, going back to this, he had to come in the flesh Ahora Jesús tuvo que venir en la carne so that he could live perfectly para poder vivir perfectamente. for those 33 years that he was on the earth. Y te hablo de los Okay. 33 años que él caminó la tierra. For those of you that want to blaspheme God and say that, oh no, God was married. No, he was married, he had children. No, Para todo aquel que negative. quiere blasfemar a Dios y sale con teorías de decir de que Jesús tenía esposa, tenía hijos. I'm going to use the cop lingo on that. Negative. Y en la verdad Negative. no, eso es negativo, no Okay. es verdad. Jesus lived a perfect life for Tuvo una 33 vida years. perfecta por 33 años. A life that was free of La sin. vida que no tenía pecado. There was no sin in Él no him. tuvo pecado en sí. That's why 2 Corinthians 5:21 Por tells eso us segunda de Corintios 5:21 that dice, he who knew no sin dice que él que no cometió pecado was alguno, made sin for us, se hizo pecado por nosotros, so that we might become the righteousness of God the Father through him. para que en él Aleluya. recibamos la justicia de Dios. Because the law back then, we could never fulfill it, my Porque family. creo que en aquel entonces la ley no se podrá cumplir. I don't care how holy somebody claims to No me be. importa qué tan santo alguien se quiera proclamar. There is no way we would No fulfill all hay 613 que laws of the alguien Old pudiera Testament. cumplir más de las 600 leyes que estaban escritas. Did you guys know that? ¿Sabías eso? There were 613 laws under the Old Testament Eran 613 leyes en el Antiguo Testamento, that we needed to fulfill. las que teníamos que cumplir. There is no way that would Y happen. eso es algo imposible. Remember what Jesus said. Recuerda lo que dijo Jesús. Just with a thought you can sin. Simplemente con un pensamiento ya estás You pecando. look at a woman with lust, Miras a una mujer con lujuria, you've already committed adultery. ya cometiste adulterio. Okay? So there is no way we would Así es fulfill que this. es imposible que de haber poder llegar a toda la ley. That's why we must always honor God. Por eso tienes que honrar a Dios. We must always honor Him for His grace and for His mercy. Tienes que honrarlo por su misericordia y por su gracia. That we have eternal life De que tenemos vida eterna through His Son. por medio de su That Hijo. we don't have to do Y anything no tenemos que hacer but nada have faith in His más que Son. solamente tener fe en su Hijo. And we will inherit eternal De esa life. manera heredaremos la tierra. Just like my mother-in-law just did, Así okay? como mi suegra Through lo hizo, her faith. And you guys remember her faith, por okay? su fe. ¿Tú recuerdas la fe que ella Many tenía? times she was here Y muchas veces ella que estuvo aquí. and she was not feeling Y good. muchas veces venía y no se sentía Her bien. body was hurting, she was feeling sick, Su cuerpo tenía dolor, se sentía enferma. but yet she wanted to be Pero here. ella quería y se And empujaba para trust me, estar aquí. in those last weeks that she Y was créeme que around, las últimas semanas que ella estuvo con vida, she wanted to be here, ella guys. quería estar aquí. That's the kind of faith we have to have. Y así tenemos que tener ese tipo de fe. That should be an example to all Ella of debe ser us. un ejemplo para todos An nosotros. example El ejemplo of para what, todos of what it is to have that kind of de lo powerful que es faith. tener esa fe poderosa. So thank God that He sent His Son. Así es que gracias a Dios de que mandó a su Hijo. So then I asked this question, okay?
Te hago esta pregunta. Since Jesus has redeemed us from the curse of the law, Ya que Jesús nos ha redimido de la maldición de la ley, He became a curse for Él us. mismo se hizo He maldición. fulfilled it all, Él right? cumplió toda la ley. So then if we are justified, Ahora somos we're justificados. made Somos righteous, hechos justos. we're redeemed by the blood of Somos Jesus redimidos por la Christ, sangre de Cristo Jesús. then why do some Entonces, believers ¿por qué hay creyentes que todavía walk around thinking that they are cursed? caminan alrededor pensando que están bajo maldición? I'm going to let that one sink in for a little bit. Quiero que absorbas lo que acabo de decir. If we are justified, Si somos justificados, made righteous, hechos justos, redeemed by the blood of redimidos Jesus por la Christ, sangre de Cristo Jesús, why do some believers walk around thinking they are cursed? ¿por qué hay creyentes que caminan como si todavía están bajo la maldición? Does that mean we are doubting what Galatians 3:13 says? ¿Acaso eso quiere decir que estamos dudando lo que dice en Galatas 3:13? When it clearly says that Christ has redeemed us from the curse of the law. Cuando claramente la palabra de Dios dice que Jesucristo a eso vino, para By becoming a redimirnos curse de la for us. maldición de la ley, al Él mismo hacerse maldición. It doesn't say He redeemed us from some of the curses of the law. No dice que Él nos redimió de solamente algunas maldiciones de la No, it ley. says He redeemed us from the curse of the law. Claramente que Él nos rescató de la maldición de la That ley. means He redeemed us from all sin. Eso quiere decir que Él nos redimió de He todo redeemed us pecado, from death, de la muerte, hell, and the grave. el infierno y la tumba. We are redeemed, my family. Somos redimidos, familia. And we have received the blessing of Abraham. Hemos recibido la bendición que viene de Abraham. We have received the promise of the Holy Spirit. Hemos recibido la promesa del Espíritu Because Santo. when you receive Jesus Porque as your cuando Lord tú and recibes a Savior, Jesucristo como Señor y Salvador, you receive the Holy tú Spirit. recibes al Espíritu Okay? Santo. Now, the baptism of the Holy Spirit is something different. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo es algo aparte. Not everyone is baptized the No first time, todos han sido bautizados la primera vez, but we all receive the Holy pero Spirit. todos sí recibimos el Espíritu So Santo. then if we have the Holy Spirit in Así es que us, si tú tienes el Espíritu Santo dentro we're de ti, redeemed. eres We're redimido. washed and cleansed by Estás the lavado blood. y limpiado por la sangre. Why are we doubting the ¿Por power qué of the blood of seguimos dudando Jesus? el poder de la sangre de Cristo? Why are we doubting how ¿Por qué powerful the Spirit of God Estamos is? dudando lo poderoso que es el Espíritu de Dios. Come on, I know this is blowing some of your minds Yo sé que esto está tonight. poniendo algo en tu mente. Okay? Piensa, Think about it. piensa en esto. Think about it. Piensa en You esto. guys already know I'm an outside the box type of Tú guy. ya sabes que me Okay? gusta pensar fuera de la caja. Think about it. Piénsalo. Have we been taught wrong? ¿Acaso hemos sido enseñados incorrectamente? Do we rely more on the word of our favorite YouTube preacher than God's word? ¿Confiamos más en la palabra de nuestro ejemplo que nos dan en YouTube o la palabra de Dios? No, some of you didn't catch that. Creo que hay Do we un- rely more on the word of our favorite YouTube preacher than we do on God's word right here? ¿Acaso confiamos más con la palabra que desató alguien de YouTube, el predicador, o la palabra que escrita está? Because this guy wrote this book, Porque este hombre she wrote that escribió book, este libro, and this ella book, escribió and este that libro, book este that libro, says este that, yeah, libro. we're still carrying generational Que curses. dice que todavía But estamos then we cargando go to maldiciones Galatians 3:13, generacionales. which says that Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written that cursed is everyone who hangs on a tree. What are we going to believe? Are we going to believe the word of God? Or are we going to believe in this guy's book or this person's book? Vamos a creer la palabra de Dios o del predicador de YouTube que nos dio una enseñanza, dice que seguimos cargando maldiciones generacionales, o vamos a entrar a lo que dice en Galatas 3:13, que dice que Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. I'm here to tell you tonight, don't No even vengo believe what a I'm decirte saying. noche, no me escuches lo que yo digo. Believe what it says in this book Cree right lo que here. escrito está en este libro. Believe what it says in this book. Cree lo que escrito está en este libro. Most definitely, my Y family. más que nada, Most definitely we know, okay, sabemos that all unbelievers, que todo incrédulo, incrédulos, are under a curse están bajo maldición until they repent hasta que se and arrepientan have faith in y Jesus. tengan fe en Jesucristo. Come on.
That's without a doubt. Y eso es sin duda. But we, Pero nosotros, true believers, okay? creyentes I'm not verdaderos, talking about those that receive Christ no hablo de aquel que and they recibe a Cristo they continue living like the y world. siguen viviendo No. igual que el mundo. I'm talking about true believers Ahora te estoy predicando de los creyentes verdaderos, where there has been true repentance, donde han tenido arrepentimiento verdadero, where there has been a heart transformation, que ha habido right? transformación de su There's been corazón, a transformation of the mind, su mente ha sido Okay. renovada, that you no longer want to do the things you used to do. de que tú ya no quieres hacer lo que hacías antes. A full-on born-again experience. Estoy hablando de una experiencia de nacer de nuevo completa. Those believers, Ese creyente. we are not under a curse anymore, No my estamos family. bajo la maldición. And as believers, Y como creyentes, we gotta stop walking around like if we are cursed. tenemos que dejar de caminar como si Like estuviéramos if bajo we're carrying maldición, some kind of curse como si cargamos una maldición that goes back hundreds of de years, que regresa cientos de that we have to años, try and figure out de que tienes que tratar de when the Word of identificar. God clearly tells us Cuando la palabra de that Dios Christ dice has claramente redeemed us que from the Cristo curse of the Jesús law. nos ha redimido, rescatado de la maldición de la ley. I told you you'd get challenged a little bit tonight. Como te dije, vas a ser retado esta noche. Is this making sense to you? ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? I mean, I'm giving you the Word of God, my Te estoy friend. dando lo que escrito está, que es la palabra de Dios. Now we're going to look at some more scriptures, Y okay? quiero que veamos Don't más worry, there's more. escrituras. Créeme que más. There's more mustard to back up my sandwich here, okay? If Hay that más makes mostaza sense. para ponerle más sal. Horrible example. I'm sorry. All right. So before we move on to that, I want to look at some examples of curses in the Bible, okay? Para seguir adelante, quiero darte ejemplos donde las maldiciones que están mencionadas en la Biblia. Let's go to Exodus 20, Vamos a verses 3 and 5. Éxodos 20, Exodus 20, 3 and 5. 23 al 5. Éxodos 20 del 3 al 5. Exodus 23 and 5, 3 through 5. We're going to read about the curse of idolatry. Y aquí vamos a leer sobre una maldición que es la maldición de la idolatría. Verse 3 says, "You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them, nor serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generations of those who hate me." Dice la palabra de Dios, no tengas otros dioses delante de mí. Dice, no te hagas ninguna imagen ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en los cielos, ni con lo que hay abajo de la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postres delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. So it's very clear here that idolatry brings a curse over your life. Claramente aquí dice la palabra de Dios que la idolatría trae maldición a tus and- generaciones. Probably about like 90% of us in here grew up Catholic. Yo sé que Right. aproximadamente el 90% If not, de los que estamos probably all aquí of us, right? crecimos como católicos, Okay. si no la mayoría. I got great news for you guys. Tengo buenas noticias. You are no longer under the Tú curse ya of no idolatry estás bajo la maldición de la idolatría. because you have been redeemed Porque by tú the has blood sido of Jesus redimido por la Christ. sangre de Cristo Jesús. Okay, all of that has been broken Todo off. eso se cortó. Amen. All of it. Todo. Let's go to another example. Deuteronomy 27:16. Vamos ahora a Deuteronomio Deuteronomy 27:16. 27:16. Thank God I don't have to say that word in Spanish. Deuteronomy 27:16. All right. Deuteronomy 27:16. This one deals with dishonoring your parents. Y este trata con deshonrar a los padres. Verse 16 says, "Cursed is the one who treats his father or his mother with contempt." Wow. Dice, maldito sea el que deshonre a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá amén.
I don't know if it was last Sunday or last Wednesday, but my wife actually touched on this. No sé si puede ser una semana o dos, pero yo hablé de eso. It's so important to honor your parents. Es importante de que honres a tus padres. I know some of us, didn't have the best relationship with our parents. Yo sé que algunos no tuvimos la mejor relación con nuestros padres. But guys, we gotta honor our parents. Pero escrito está que tienes que honrar a tus Honor padres. them, okay? Honralos. It's clear here, okay? In Deuteronomy. Aquí está escrito. Honor your parents. Honra a tus padres. Okay, let's go to Jeremiah 17. Vamos a Jeremías 17. Jeremiah chapter 17. Jeremías 17, Verses 5 and 6. 5 y 6. Jeremiah 17, 5 and 6. Let's see what the weeping prophet has to say. Vamos a ver lo que dice aquí el profeta. El profeta lloró. No, I'm just kidding. I don't know how to say weeping. Jeremiah 17, 5 and 6. 17, 5 y 6. Jeremiah 17, 5 and 6. Thus says the Lord, cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart departs from the Lord. For he shall be like a shrub in the desert, and shall not see when good comes, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land which is not inhabited. Wow. Así dice el Señor, maldito aquel que confía en los hombres, que se apoya en fuerzas humanas y aparta de su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se le dará cuenta cuando le llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. This is a powerful one right here. Esto es poderoso. Because there are many people that trust more in man than they trust in God. Porque hay tanta gente que confía más en el hombre que confía en Dios. There are many in this country En este país that are trusting more in what President Trump is going to do hay muchos que están confiando más en lo que va a hacer than el what presidente Jesus Trump Christ is going to do. que lo que Okay? Jesucristo va a hacer. And don't get me wrong, we're all Trumpers here No me ourselves, okay? entiendas, estamos aquí apoyando But a Trump, he is not the Savior, my pero family. él no es el Salvador. Okay, he is not the Él Savior. no es el Salvador. We honor the Savior, Jesus Honramos Christ. al Salvador que Okay. es Jesucristo. And maybe some of you, Y algunos de okay? ustedes. And this to me includes if you're trusting in your own abilities Y esto también over God's abilities. incluye que tú Okay. creas más en tus habilidades que las habilidades de Dios. How many times does it happen that we get stubborn about something? ¿Cuántas veces ha Okay? pasado que te haces terco sobre un We tema? are trying to figure it out on our own. De arreglar cualquier situación en tus propias fuerzas. And God is right there Y Dios ahí está esperando. saying, hello, I'm Diciendo, right hola, here. aquí estoy. All you got to do is ask. Lo único que tienes I'm que hacer right es pedirme, here. hablarme Okay. y aquí estoy. Hey, it happens to the best of us, right, Nos pasa a guys? todos, ¿verdad? Okay? But we need to not trust in man, guys, Pero no okay? debes de confiar más en los hombres. Yes, God will put people in your life, Yo sé que okay? Dios pondrá gente en tu vida, But make sure that your trust is always in pero tu God. confianza Okay. tiene que ser primero en Dios. Because it's clear here that a curse will come over you Porque claramente if you dice do that. que maldito aquel que confía en Okay. los hombres. Now, I want to look at two more examples from the New Testament. Te voy a okay? dar ahora dos ejemplos, pero son del Nuevo So Testamento. go back to the book of Galatians, Regresa a Galatas, right there in chapter 1. Galatas Okay? 1. We're going to read 8 and 9. Vamos a leer el 8 y el 9. Galatians 1, 8 and 9. Galatas 8 y 9. Galatians 1 verse 8 says, But even if we or an angel from heaven preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. As we have said before, so now I say again, if anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed. Wow. Galatas 1, 8 y 9 dice, pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica acerca de unas buenas noticias distintas de las que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora le repito, si alguien anda predicando un mensaje distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. This is clearly speaking of false teachers, Claramente prophets. habla de profetas pastors, falsos, evangelists. pastores, evangelios, Okay. todo lo que es falso. And this is only going to increase, my family. Sabemos que es algo que Okay. estamos en tiempos que esto va a aumentar. It's only going to increase. Va a aumentar. You know, yesterday we went to my mom's house to visit, Ayer fuimos a visitar a mi mamá. and she was telling me about some guy on Facebook Ella me decía de este hombre en Facebook that's saying to people,
if you're hearing preachers that are talking about Revelation and the mark of the beast and the Antichrist, you need to stay away from them because they're preaching a false doctrine. Yo estaba escuchando un hombre en YouTube en Facebook que le decía, si tú estás escuchando predicadores que te están predicando del libro de Apocalipsis, del Anticristo, de la marca de la bestia, aparte de ellos y corre, huye lejos de ellos. Everything that we've been talking about for like the last Todo few lo que hemos months. estado predicando, enseñando por los últimos meses. You guys remember at the end of Revelation 22, right, ¿Tú what it recuerdas lo que says? dice al final de Apocalipsis? That if en el anyone 22? adds to the book, Dice que si alguien le agrega a este libro, I believe it's the plagues will be added onto le them. caerán las plagas de este Or libro. if they remove from the book, O si le quitan este libro, pretty much they're cursed, right? su A nombre curse will será fall on them. quitado del libro de la vida, que But es la maldición. those are the kinds of wolves and sheep's clothing that you have right Pero now. me refiero a ese como ejemplo de que hay lobos rapaces que se están levantando. That's why I tell you, and I'm going to keep telling Por you, eso es que yo te digo y te lo voy a be repetir. careful what you're Cuidado listening a quién escuchas. to, who you're listening A quién to. escuchas y qué Okay? escuchas. I've cut out a bunch of the ones I used Yo to he quitado listen to. muchísimos de los que escuchaba antes. I'm not saying they're false teachers or No te estoy whatever, diciendo que okay? sean falsos maestros. I'm just saying sometimes it becomes too much noise. A veces es Okay? demasiado ruido. Just listen to what this word Mejor says, my escucha friend. lo que dice la palabra de Dios. But yes, the Holy Spirit obviously speaks to us when we're connected in Creo que el prayer. Espíritu Santo te habla cuando estás conectado en But la I know oración. that especially in my case, the Holy Spirit speaks to me through this En word. mi caso, yo sé que el Espíritu Santo me da revelación con la palabra. Make sure that you are reading this word. Asegúrate de leer la Give palabra. this word more time than YouTube. Dale a esta palabra más tiempo que a YouTube. Give prayer more time than YouTube. Dale a la oración más tiempo que a YouTube. And the Holy Spirit will not confuse you or bring any kind of any of that to you, Que okay? el Espíritu Santo no te va a causar confusión ni te va a malguiar. Stay connected to the source, guys. Quédate conectado a la fuente. Okay? One more. 1 Corinthians 16:22. La siguiente es 1 de Corintios 1 Corinthians 16:22. 16, 22. 1 de Corintios 16, 22. Right at the end of 1 Corinthians 16:22. Verse 22. If anyone does not love the Lord Jesus Christ, let him be accursed. O Lord, come. Wow. Dice en 1 de Corintios 16, 22. Si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Maranata. So, the King James Version, tonight I'm preaching out of New King James, but the King James Version says, if anyone does not love the Lord Jesus Christ, let him be anathema maranatha, and that means accursed. En otra versión dice, maldito sea el que no ame al Señor Jesucristo, que le caiga maldición. En otras palabras, que sea un anatema. Maranata. Some people might see this and say, wow, those are harsh words from Paul. Alguien puede leer esto y decir, son palabras fuertes que dijo el apóstol Pablo. But it's not like he's lying. Pero no es como que I mean, they're accurate es words. Son palabras verdaderas. It's obvious anyone who does not love the Lord Es Jesus Christ, evidentemente que aquel que no ama a Jesucristo you're cursed. cae bajo You are maldición. spiritually Porque dead. espiritualmente estás muerto. Again, because Romans 6:23 Dice says Romanos it, 6:23. that the wages of sin is La death. paga del pecado The es gift of muerte. God is eternal life Pero el through regalo Christ de Jesus our Dios Lord. es vida eterna con medio So de it's Cristo. clear that if you don't love the Lord Jesus Claramente, si Christ, tú no amas a if Jesucristo, you don't honor the Son si of tú no God, honras al Hijo de if you don't Dios, worship the Son of si no God, adoras al Hijo de if you're Dios, trying to figure it out on your own, si tratas de arreglar if todo you're con trying tu to propia figure it out fuerza, through YouTube si quieres or through entrar a social YouTube, media, las redes sociales para que te you den are not going enseñanza, to Jesus no estás Christ. haciendo a Jesucristo, You are anathema estás maranatha. anatema maranata, You are accursed. estás bajo maldición. So this is so powerful Esto es here. poderoso lo que dice. And this should bring the fear of Y the esto Lord debe de causarte temor a Dios, over unbelievers. sobre todo aquel incrédulo, They are under a curse. porque están bajo maldición. Now I want to look at an Old Testament scripture, back to the Old Testament, Ahora okay? vamos a regresar al Antiguo Testamento. Because clearly the ones that we've read already, okay, Claramente las que ya leímos they say that a curse falls over you. es donde mencionan la maldición que cae sobre ti. Now there's scripture in Ezekiel Pero en Ezequiel hay una escritura where that's not always the case. donde no siempre Alright. es el caso. So I want to go to Ezekiel chapter 18. Vamos a Ezequiel 18. Ezekiel 18, we're going to read 14 through 17. Ezequiel 18, vamos a leer del 14 en adelante. Yes, 14 through 17. 14 al 17. You guys should already know we're in this book throughout the preaching, so Como saben, me gusta estar en todo el libro, en toda la palabra para la predicación. we're not here to hear my words, we're here to hear his words. Ezekiel 18, 14 through 17.
Some of you are like, man, I should have stayed home tonight. I could have been watching my spiritual father on YouTube. No, I'm just kidding. Was that too much? Yes. Ezekiel 18, 14 through 17. Amen. Ezekiel 18, verse 14. Are we there? I want to read this together. This is powerful right here. Okay? Verse 14. If, however, he begets a son who sees all the sins which his father has done. This is talking about a father and the sins that he's committing. And considers but does not do likewise. Who has not eaten on the mountains nor lifted his eyes to the idols of the house of Israel, like his father has been doing. Nor defiled his neighbor's wife, has not oppressed anyone, nor withheld a pledge, nor robbed by violence, but has given his bread to the hungry, and covered the naked with clothing, who has withdrawn his hand from the poor, and not received usury or increase, but has executed my judgments, and walked in my statutes. Okay, this is talking about the son. If he has done the opposite of what his father just did, living in sin, the son, okay, shall not die for the iniquity of his father. He shall surely live. Look at verse 18. As for his father, because he cruelly oppressed, robbed his brother by violence, and did what is not good among his people, behold, he shall die for his iniquity. Vamos a ver ahora en Ezequiel 18, 14 en adelante, donde habla de un ejemplo de un padre y un hijo. 14 dice, supongamos que ese hijo podría a su vez tener un hijo que ve todos los pecados de su padre, pero no los imita. No participa de los banquetes idolátricos en los cerros, ni eleva plegarias a los ídolos de Israel. Tampoco deshonra a la mujer de su prójimo, ni oprime a nadie, y devuelve la prenda del deudor. Dice, no roba, da de comer al hambriento y viste al desnudo, no maltrata al pobre, ni presta dinero con usura, ni exige intereses, cumple mis leyes y obedece mis estatutos. Un hijo así, dice, un hijo así, que es recto, íntegro, no merece morir por la maldad de su padre, merece vivir. Ahora, el 18 dice, en cuanto a su padre, merece morir por su propio pecado, porque fue un opresor, robó a su prójimo e hizo lo malo en medio de su pueblo. Entonces aquí el ejemplo es de un padre que no hacía lo correcto, pero el hijo hacía lo opuesto, que el hijo hacía lo correcto. Now, we can't forget that God has given us free will, family. Y quiero recordarles que Dios nos ha dado libre albedrío. Remember that we have free will. Todos tenemos libre albedrío. What this is saying, just to summarize, I know it's a lot there, okay? Lo que aquí dice, It's saying that the son who chose not to follow in the ways of his father, dice que okay? este fue un hijo que no siguió los caminos malvados de Not su to padre. follow in the sinful ways of his father. No cayó en las maneras que el papá tenía, un padre pecador. All the curse did not fall on him. Y eso causó que la maldición no cayera sobre él. God took care of him and honored him. Dios le Okay? dio honor y lo cuidó. Now in verse 18 it clearly says that the father, those iniquities fell on him and he paid the price Y el with his versículo life. 18 habla del padre que evidentemente no era un hombre recto, por lo cual él hacía lo malo y la maldición cayó sobre él. And remember, my family, this is Old Testament. Y eso que te estoy leyendo es el Antiguo Testamento. This is under the Old Covenant. Esto está bajo el pacto antiguo. How much more better, like the book of Hebrews, Ahora, ¿qué mejor ahora en el libro de Hebreos? is the new covenant Que es el nuevo pacto under his blood? bajo la sangre. How much more better is that? ¿Cuánto mejor es ahora? So then if these promises were true under the Old Así es que si covenant, las promesas que acabas de leer eran bajo el pacto how much more antiguo, powerful is the blood of cuanto Jesus más Christ? poderosa es la sangre de Cristo Jesús. I say that again, how much more powerful Cuánto is más the blood of poder Jesus no Christ? tiene la sangre de Cristo Jesús. So again I ask, Y nuevamente why do pregunto, we keep walking around with a victim mindset ¿por qué seguimos caminando con mentalidad de víctima? that we're De cursed que estamos bajo maldición. when it's clear that we are not Cuando cursed? claramente no estás bajo We're not maldición. cursed No estás bajo because maldición. Christ has redeemed us Porque from the curse. Jesucristo ya nos ha redimido. The blood of Jesus La is so sangre de powerful, Cristo my family. Jesús tiene tanto poder. Is it a fair question to ask tonight? ¿Acaso es una pregunta clara que te estoy haciendo? Maybe have we been taught wrong? ¿Acaso has sido engañado o enseñado mal?
Have I taught you all wrong? ¿Acaso yo te he enseñado mal? I believe I have. Quizás sí lo he hecho. And we're correcting it Y lo tonight. estoy corrigiendo esta noche. And we got to be humble enough, Tengo que ser humilde lo suficiente. or I'll use the worldly term, right? We Puede ser got to be término able to mundial. take constructive criticism. Es importante que yo sea Right. corregido. We got to be humble enough Tengo que humillarme to admit, well, I think we were wrong. para admitir de que quizás yo estaba mal. Now, if you see it another way, Pero si tú lo ves de otra manera, I mean, I want to see the scriptures to back quiero that que, up. You know? quiero que me des escritura para respaldarlo. But it is clear to me, my Pero family. claramente, I'm going to believe in what Galatians 3:13 says. yo voy a creer lo que dice en Galatas 3:13. There ain't no curse in my life. En mi vida no hay maldición. I have been redeemed. Yo he sido redimido. We have been redeemed. Somos redimidos From todos the curse of the law. aquí. De la maldición de la ley. The curse of our ancestors are not on us. La maldición de los Okay? antepasados ya no And está remember, con we have free nosotros. will. Tenemos libre albedrío. Let me expand on that a Y te quiero little bit. expandir un poquito más. Let's use a family, okay? Voy a usar de ejemplo la familia. We're going to use the grandfather, Voy a usar el the abuelo, father, and the son. el padre Okay? y un hijo. We'll just use alcoholism, for Y voy a instance. usar de Okay? ejemplo el alcoholismo. Let's just say that grandpa was an Voy a alcoholic. decir que el abuelo era el alcohólico He was a wife beater. y golpeaba a su esposa. Okay? And then his son Y luego su hijo. was a drunk and a wife beater. Igual salió Okay. borracho y golpeaba a la And then esposa. his son Y ahora el hijo, el is a nieto, drunk and a wife beater. igual. Okay? Well, Era guess what, borracho y guys? golpeaba a la esposa. Guess what? The dad and the son of that dad, Pero sabes que el padre y el hijo they had free will. tenían libre They albedrío. had free will whether to choose that or not. Tenían libre albedrío de escoger Okay. lo que iban a hacer en su vida. We know obviously that the enemy brings oppression. Sabemos que el Okay? enemigo trae opresión. We know that when somebody is struggling with that kind of Y sin, cuando alguien batalla con ese pecado, the enemy's going to start attacking the son of that person el with that enemigo va a exact venir a temptation. atacar al hijo y al nieto. ¿Por qué? Porque va a traer el mismo And then he's going to attack the other y luego va son a with seguir that atacando same al temptation. siguiente hijo con esa misma tentación. But we got to remember Pero God gave tienes us que free will recordar que Dios nos ha dado a todos libre so albedrío. they can choose Así es que todos pueden to escoger not fall under that. de no caer Okay? bajo eso. And if they receive Si Christ, reciben a then Jesucristo, they are redeemed from all that entonces son nonsense redimidos anyway. de todo eso de todas maneras. Is this making sense? my ¿Acaso me friend? entiendes lo que te estoy diciendo? It's pretty clear to me. Claramente eso es. It's pretty clear to me. Claramente Okay. es. Now I haven't written any books on this, Yo no he okay? escrito libros de esto And it's okay. I really don't care to write a y la verdad no me book. importa Okay? escribir ningún libro. I'm just giving you what it says in Solo this te estoy book. dando lo que escrito está en este libro. Okay, if some of you are bothered by this, Si a alguien le molesta lo que acabo well, de maybe predicar, it's time to mature a little es bit. tiempo de madurar un poco. It's time to get off the milk and start Es eating tiempo some que meat. dejes la leche y agarrar la But we proteína. have to touch on this, my Pero tenemos que family, hablar de ese tema. because I see so many people, Porque yo veo tanta gente walking around que defeated, caminan con la cabeza derrotada, making the enemy bigger than what he is. haciendo el enemigo más grande de Saying, lo que oh, es. it's the curse that I'm under. Es que estoy bajo maldición, Oh, it's dice. the curse from 500 years Es que ago. es la maldición de hace My 500 great, años. great, 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 great grandmother. Mis antepasados, mis abuelos, The curse that I'm mis under. abuelos. My Estoy bajo family, maldición. that's silly to me, my Es una family. tontería, familia. That's silly, and Es una tontería. it never really sat well with me. Y la verdad nunca To me be cayó quite bien honest with escuchar you. eso. Are we saying that the blood of Jesus Christ, ¿Acaso decimos que la sangre de Cristo Jesús, the blood of the Son of the living la God, sangre del Hijo del Dios is not viviente, powerful no enough es to break poderosa the lo generational suficiente curse para quebrar that la far maldición back? generacional? When it's clear Cuando claramente that the blood of Jesus que la sangre Christ de Cristo Jesús breaks the curse of Adam quebra and la Eve maldición de Adán y thousands Eva. of years Estoy ago. hablando de miles So de how is años. this blood not going to Entonces, break ¿cómo the es curse posible from que no 500 years veamos que ago? la sangre de Cristo quiebra maldiciones de hace más de 500 años? Are we catching it? ¿Me entiendes? My family, we got to keep in mind two things. Y quiero que mantengas en tu mente dos cosas. God's grace, La gracia de Dios His grace, es gracia. is greater Su than any, gracia es más grande. it's greater than any generational Es curse. más grande que cualquier maldición generacional. The power of our Lord Jesus El Christ, poder de nuestro Señor Jesucristo. the power of His Spirit, El poder de su Espíritu. the Spirit of truth, El Espíritu the de verdad. Comforter, the one who El raised Consolador, Jesus from the dead, aquel que levantó a Jesucristo de la muerte. is greater than any Él es más generational grande curse. que cualquier maldición generacional. I think we need to start applying Tenemos que empezar a aplicar what Romans 12:2 lo que tells dice us. Romanos 12:2. Let's go there, Quiero que okay? lo veamos I'm juntos. finishing up Ya voy a already. terminar. Let's go to Romans 12:2. Romanos 12:2. I know, guys, it's blowing some of your minds here, okay?
I'm Yo sé que es algo que te just, está I'm just giving you impresionando. guys the Word of God, okay? Solo te traigo la palabra de Dios. Romans 12:2. Romanos 12:2. Romans 12:2. Some of you guys should know it already. Algunos ya lo It saben. says, "And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Be transformed by the renewing of your mind. Be transformed by the renewing of your mind. Be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God." Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. The perfect will of God, my family. Date cuenta aquí lo que es la voluntad perfecta de Dios. I think what we're seeing nowadays, my Ahora lo que family, vemos hoy en día is that the minds are so heavily attacked right es de now. que el enemigo ataca tanto la mente. The enemy's bringing doubt to some of Lo you. que él está trayendo a algunos de ustedes He's making you duda, doubt your te salvation. está causando He is dudas de making tu you doubt salvación. the power of His blood. Te hace de que tú dudes de la sangre y el poder de la sangre de Cristo The enemy Jesús. is making you feel like a weakling, Y el enemigo te hace sentir como que eres débil, when in reality, cuando en realidad Ephesians 2:6 tells us Efesios 2:6 that you dice are seated with de que Christ. tú estás sentado in con heavenly Cristo en places. lugares celestiales. You are seated with Tú Him in ya heavenly estás sentado con Cristo places. Jesús en lugares It's celestiales. time for us to have a renewing of Es our tiempo de minds. que renueves tu mente. It's time for us to stop coming into agreement Deja de darle tu aprobación with that we are under a a curse, cualquier pensamiento de que estás bajo when it is maldición. clear that Christ Cuando has claramente redeemed us from the curse Jesucristo of the nos law. has rescatado de la He's maldición de la redeemed ley. us from the curse of the Jesucristo law. ya te rescató de la maldición de la ley. We gotta transform our Tienes mind, que our way of transformar thinking. tu mente y la manera que tú piensas. Man, the enemy is astute, my family. Quiero que sepas que el enemigo es muy astuto. He is. Lo es. He's not dumb, No okay? es tonto como tú He is crees. a worthy adversary. Créeme que él es un Okay. adversario. That there's a reason that he convinced a third of the angels in Hay una heaven razón por la que él convenció a una tercera de los ángeles que estaban en el cielo to follow him. para que lo He's siguieran. very a él. astute, Es astuto. okay? So we need to stand on this word, my Es que family. te pido que te levantes en la palabra que We escrita need to está. believe this word. Tienes que creer esta palabra. If we say we believe this Si tú word, dices que tú crees esta palabra, then believe this word. entonces cree esta Okay? palabra. Maybe it's time we got to take that book that we're Es reading and just tiempo put it aside. De que tú agarres cualquier libro que estás leyendo And y lo let pongas en me un just lado read more of this y tú book right digas voy a here. leer más Let's de read more of the esta good book palabra right de here. Dios. Lee la palabra de Dios. Now, nothing wrong with reading books, family. Y quiero que Okay? sepas de que no hay nada de malo con leer libros. I like reading books. A mí me gusta leer libros. But remember, everything has to align to Pero the tienes que scripture. asegurarte que Okay? todo esté alineado con la And escritura. I'm not saying that these people that say otherwise are false Y no te teachers, digo okay? de que el que dice lo contrario es un profeta o maestro I'm falso. not saying your favorite YouTube pastors are No digo que false tu teachers, pastor okay? favorito en YouTube es un All profeta I'm falso. saying, my family, Lo que estoy diciendo is that I believe in this es word. de que yo creo en la palabra. I believe in every promise of creo this en book. cada promesa I de este believe in libro. every prophecy Yo of this creo en book. cada profecía que And if se the está. word says that I am La redeemed from palabra the de curse Dios of the dice que law, estoy redimido de then la I am maldición, redeemed. entonces soy And I am not going to be redimido. walking Y no around voy a caminar thinking or saying that I'm pensando cursed o diciendo que estoy bajo when I am maldición under the cuando blood estoy bajo la of sangre Jesus de Christ. Cristo Jesús. Does anybody else feel that way ¿Acaso tonight? alguien siente así? Yes? Amén. All right. I'm just praying that this Holy Spirit just touch their minds and hearts. Es que mi oración That the Holy es que el Spirit Espíritu will Santo reveal toque it to tu you. mente y toque tu corazón. I'm just a messenger, guys. Solo traigo el Okay? mensaje esta noche. And that's probably why I struggled so much to get this, what I was going to preach to you Y tonight. quizás porque por eso batallé bastante para traer este mensaje. That's all I have for you. I want us to stand to our feet. Pido que se pongan de pie. Terminé el mensaje. Wow, God is so good, my family. Gloria a God Dios. is so good. Gloria a Dios. You know, the beautiful thing about His Word, my family, Y lo bueno y lo you hermoso de can su palabra literally read a scripture multiple es times. que literalmente puedes leer una escritura muchas 20 times, veces, 50 times, 100